Guys, ito yung batch 94, shout out kay Mami Ruth Cotiliar. Thank you for trusting. Nag-umpisa na tayo guys. Tapos additional natin. Ready na. Salpak na lang natin sa mag-press. Ito yung output guys, oh. Batch 94 at 30. And luluto na tayo guys. Mikos. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Tapos palitan. Pasok sa loob. Tapos press ulit. Ang mahigpit. Tapos start ulit. Tapos ito na guys, buksan natin para makita nyo. Oh. Diba guys? Diba guys? Ang ganda guys. Ang ganda. Super ganda. Antay tayo ulit ng 90 seconds para maluto. Mikos na tayo guys. Mikos. Dalawa na yun ha. Dalawa. 94. Sarap to pag magkapi. Batch 94, shout out. Kulawi National National High School. Shout out kay Mami Ruth Cotiliar. Salamat sa pagsalik, Mami Ruth. Thank you very much. 94 ginapa. Batch 94 man sila, 1994. Ang dami mag nilagay. Additional. Ano na Cool kadina down dito pa. pa? Ha? Ano na kadina dito? Pwede na. Itong gipalit mo Ikot to princess. Kay laagan kayo. Hindi ko to sa wifi. Hindi ko sa wifi. Tupon. Cool down pa guys. Tagal to guys, matagal. 90 seconds yung cool down. Naka-live tayo. Oh yeah. 20. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bing! Diba? Ganito lang yan guys. Yan ulit guys ha. Sinipin nyo guys. Oh diba? Diba? Ganda. Tatlo pa lang nagawa natin. Ilang minutes mo? 5. Ganyan lang yun. Paulit-ulit. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.
Hindi natin mahabain kasi marami to at matagal matapos. Bye guys, thanks for watching. Followers, thank you. Mag 18K na tayo guys. Salamat sa suporta.